পিছনে যে ভাইয়েরা দাঁড়িয়ে আছে আপনাদের জন্য তো সুন্দর চেয়ারের ব্যবস্থা করা হয়েছে, কার্পেট বিছিয়ে দেওয়া হয় নাই, নিচেও বসতে বলা হয় নাই, সুন্দর চেয়ারে বসার ব্যবস্থা করা হয়েছে। আপনারা একটু বসে পড়েন, পিছনের দিকে হইলেও বসে পড়েন, দাঁড়ায় না থাকেন। পরিবেশনার শুরুতে শুরু করছি মহান রব্বুল আলামিনের শানে একটি হামদে বারি তাআলা। कोई बताए दरियाओं को ऐसी रवानी किसने दी, कोई बताए दरियाओं को ऐसी रवानी किसने दी, किसने चमकता दिन बख्शा है रात सुहानी किसने दी, कोई बताए दरियाओं को ऐसी रवानी किसने दी, किसने चमकता दिन बख्शा है रात सुहानी किसने दी, नन्हे मुन्ने पौधों को गुलशन में जवानी किसने दी, वो एकता कुदरत भी एकता है मेरा अल्लाह, ला इलाहा इल्लल्लाह, ला इलाहा इल्लल्लाह, ला इलाहा इल्लल्लाह, ला इलाहा इल्लल्लाह। सोचो जरा फिरऔन के घर में मूसा को पाला किसने, गौर करो मछली के शिकम में यूनुस को रखा किसने, सोचो जरा फिरऔन के घर में मूसा को पाला किसने, गौर करो मछली के शिकम में यूनुस को रखा किसने, पहले आग में डाला और फिर आग को फूल किया किसने, किसके नाम के गुण गाते हैं इब्राहिम खलीलुल्लाह, ला इलाहा इल्लल्लाह, ला इलाहा इल्लल्लाह, ला इलाहा इल्लल्लाह, ला इलाहा इल्लल्लाह। আমরা যদি চুপ করে বসে না থাকি, একসাথে সজোরে যদি বলি লা ইলাহা ইল্লাল্লাহ, একসাথে সুরে সুরে, এটা অনেক সুন্দর হবে, আল্লাহ তাআলাও খুশি হবেন। সবাই একসাথে বলবো লা ইলাহা ইল্লাল্লাহ, লা ইলাহা ইল্লাল্লাহ, লা ইলাহা ইল্লাল্লাহ, লা ইলাহা ইল্লাল্লাহ। পিছনে যে ভাই দাঁড়িয়ে আছে, আমার উপর যদি রাগ না থাকে, মাহফিল কর্তৃপক্ষের উপর যদি রাগ না থাকে, তাহলে একটু বসেন না ভাই, পিছনে তো চেয়ার খালি আছে, পিছনেও বসে পড়েন, সমস্যা নাই, কষ্ট করে সামনে আসার প্রয়োজন নাই, পিছনে হলেও বসেন। जिनको आना था वो आ गए, सिर्फ कयामत बाकी है, सूरज के शोले कहते हैं हश्र की शिद्दत बाकी है, जिनको आना था वो आ गए, सिर्फ कयामत बाकी है, सूरज के शोले कहते हैं हश्र की शिद्दत बाकी है, मौत जिसे कहती है दुनिया वो भी हकीकत बाकी है, यारो अपने दिल से निकालो अब तो ख्याल गैरुल्लाह, ला इलाहा इल्लल्लाह, ला इलाहा इल्लल्लाह, ला इलाहा इल्लल्लाह, ला इलाहा इल्लल्लाह। कोई बताए
सी रवानी किसने दी, किसने चमकता दिन बादशाहे रात सुहानी किसने दी, नन्हे मुन्ने पौधों को गुलशन में जवानी किसने दी, वो एकता कुदरत भी एकता एकता है मेरा अल्लाह, ला इलाहा इल्लल्लाह, ला ইলাহা ইল্লাল্লাহ। আমি যদি মাইক ছাড়াও বলি আপনাদের সবার থেকে আমার একার গলার আওয়াজ বেশি। সবাই একসাথে বলি না, একসাথে বলি লা ইলাহা ইল্লাল্লাহ, লা ইলাহা ইল্লাল্লাহ, লা ইলাহা ইল্লাল্লাহ, লা ইলাহা ইল্লাল্লাহ, লা ইলাহা লা ইলাহা ইল্লাল্লাহ।